Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Aujourd'hui, je vais faire des crêpes d'une façon différente, à ma façon, et même si vous voulez les garder pour le lendemain, elles vont rester fondantes et délicieuses. Passons à la préparation. بسم الله. سلام، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليس دامل. اليوم إن شاء الله راح نديرو دي كريب، كاع نعرفو نديرو دي كريب، فقط الطريقة تختلف. اليوم راح نديرهم لكم بطريقتي، حتى لا حبيتو تستحفظوا بهم للغد من داك يقعدوا طريين وبنان وكأنه طيبتهم في الحين. نبداو بسم الله. Tout au début, dans mon récipient, j'ai mis 4 œufs à température ambiante, 3 grandes cuillères de sucre de canne ou autre et 2 sachets de 18 g de vanille. Il faut en mettre, ça donne un goût meilleur à vos crêpes. Donc moi, j'utilise toujours un batteur pour mes crêpes. Je bats ces 3 ingrédients pendant au moins 2 minutes. بداية في إناء الخلط حطيت 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، 3 معالق كبار تاع السكر يعني 30 غرام سكر، حطيت سكر كان، حطوا أي سكر يساعدكم، و 18 غرام تاع الفانيليا. الفانيليا لازم تحطوه، تعطي نكهة وطعم رائع للكريب تاعنا. نستعمل دوما الضراب الكهربائي ونخفق هاد 3 مكونات مدة دقيقتين على الأقل. Par la suite, j'ai ajouté 70 g de beurre fondu, بعدها ضفت 70 g تاع زبدة دائبة et 550 ml de lait tiède, environ 2 verres et demi. وضفت كأسين ونصف تاع الحليب الدافي بمقدار 550 ml. À la fin, j'ai ajouté petit à petit la farine. J'ai choisi la farine non blanchie bio. Ça m'a pris environ 360 g, mais la quantité exacte dépendra de la qualité de votre farine choisie et la grandeur des œufs. Donc, quand j'ai ajouté la farine, j'ai mélangé au début avec un fouet et je finis avec le batteur. Très important de bien mélanger pour enlever tous les grumeaux. وضفت تدريجيا الطحين. أنا خدت لي 360 غرام تاع الطحين الغير مبيض، خيروا الطحين اللي يساعدكم. المقدار المضبوط يقعد على حسب نوعية الطحين اللي خيرتوه وكذلك حجم البيض. À la fin, il faut aussi ajouter un quart d'une petite cuillère de sel. Moi, je n'ai pas ajouté parce que mon beurre est mi-salé. في الأخير نضيفوا ربع ملعقة صغيرة تاع الملح. أنا ما ضفتش لأنه الزبدة اللي استعملتها عندي شوية مالحة. J'ai bien chauffé et beurré ma poêle. Je remplis environ une louche et je répartis mon mélange. سخنت المقلاة تاعي ودرت لها الزبدة. كل ما نحط لازم نحطو زبدة ونوزع الخليط تاعي عادي كيما نديرو كاع لي كريب. Je tourne ma crêpe lorsque tous les côtés se détachent seuls. نقلبوها كي نشوفوا الجوانب كاع تاع الكريب تنحاو وحدهم، يعني طايبة من تحت. Passons à la décoration, ça reste au choix. Moi, j'ai choisi Nesquik aux fraises et aussi sauce au chocolat maison. Je vous ai déjà partagé la recette. Je vous conseille, si vous utilisez du Nutella, il faut la diluer avec 2 ou 3 cuillères d'huile de coco ou huile de canola. زين يقعد اختياري. أنا خيرت نسكويك تاع الفراولة وصوص الشوكولا اللي نصنعها في البيت. كنت قاسمت معاكم الكيفية، استحفظوا بها بالثلاجة وكي تحبوا نديروا دي كريب تقعد هايلة. أنا ما استعملش نوتيلا، ولكن لا حبيتوا تستعملوها لازم تضيفوا ملعقتين تاع زيت الكوك ولا زيت الكانولا باش تقدروا تحكموا فيها وتزينوا لي كريب تاعكم. Pour la sauce de Nesquik aux fraises, je l'ai mis dans une poche à douille. Je la garde au frigo pendant 20 minutes avant de l'utiliser. الصوص تاع النسكويك حطيتها في الكيس اللي نزين به ونحطها في الثلاجة مدة 20 دقيقة قبل ما وكما قلت لكم التزيين يقعد اختياري. أنا درت شوكولا من الداخل وكذلك من برا. نقدروا نرشوا بالفول السوداني ولا اللوز، نديروا الموز كما تحبوا.
Moi, je les mange sans rien, donc pas de sauce chocolat, pas de sauce aux fraises, peut-être avec un peu de fruits. Elles sont bonnes parce que faites avec du beurre, donc un conseil, ne remplacez jamais le beurre par l'huile. N'oubliez pas la vanille, mettez de la vanille. انا نفضل ناكلهم بالفواكه يجوا بنان لانهم مصنوعين بالزبده. نصيحتي ما تعوضوش الزبده بالزيت، ما تنساوش تحطوا الفانيليا. كانت وصفتنا اليوم، ما تنساوش تخلوا لي تعليقات زينه تاعكم ورايكم واللايك، وما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله. C'était notre recette d'aujourd'hui, des crêpes fondantes, délicieuses. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et de liker. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.